जेबे आपण दुर्बल अनुभव करूछन्ते ଏହା ହେଉଛି ଚିହ୍ନ ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁର୍ବଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କର ହାନି ନିମନ୍ତେ ଆସେ ନାହିଁ। ଦୁର୍ବଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ଯଦି ତ କିଛିଟା ଦୁର୍ବଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ବାଇବେଲ କହିଲା ଯେଉଁ ସମୟରେ ପାଉଲ ଆଉ ସିଲା ଯେଟା କାରାଗାରରେ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ସେମାନେ ଆରାଧନା କଲେ, যেটা পবিত্র আত্মাঙ্কর শক্তি সেমানଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କଲା। ଯେବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ, ବାଇବେଲ କୁହାଗଲା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶୃଙ୍ଖଳି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ପଡିଲା। ସବୁ ଶୃଙ୍ଖଳିଠୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣର ଫ୍ରିଡମକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରିଡମରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବଳ ଦିଏ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଯେଟା ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବିପକ୍ଷରେ ଉଠୁଥିବା ପ୍ରତିଟି शैतान योजना को आपण डिस्ट्रॉयड करि पारिबे। कारण होली स्पिरिट रो पावर आपनको सब बेले डेविल रो प्लान को वीक करबा पे दिया जाए। आज जेते भी जण पवित्र आत्मांकर शक्ति रे आपण परिपूर्ण होछन्ते तो प्रथम जिंस होचे एहा जे आपनकर सम्मुख रे सब बेले शैतान वीक हेकेरे रहे एवं तारो प्लान आपनको लाइफ रे वीक होचे एहा आपण देखि पारिबे। जेबे दानिएल निज जीवन रे जाउछन्ते सिंह गर्तरे से पवित्र आत्मांकर शक्ति को ग्रहण कले। पवित्र आत्मांकर शक्ति को ग्रहण करबा द्वारा से सिंह गर्त तो बाहरी पड़ले। पवित्र आत्मांकर शक्ति आपनकर आत्मिक जीवन को सबले सुरक्षित रखे एवं सही शक्ति ही आपनको सर्वदा पवित्रता रे चलवा पे सहायता करबो। जो सब शैतान रो बैटल आपनको सम्मुख रे आसोचे विभिन्न प्रकार निराशर परिस्थिति रा आपण अछन्ते पवित्र आत्मांकर शक्ति आपनको दरकार निराश ऊपर जयलाभ करबा पे जेते पर्यंत तांकर शक्ति आपनकर मध्यरे आसे नाही सेते पर्यंत शैतान पावरफुल अटे यहा आपण फील करि पारिबे। किंतु जेबे आपण पवित्र आत्मांकर शक्ति रे परिपूर्ण हेइ जिवे शैतान आपनको सम्मुख रे एक दुर्बल प्राणी अटे यहा आपण निजको निजे अनुभव एथि पाई करि पारिबे। कारण पवित्र आत्मांकर शक्ति आपनको प्रूफ करे डेविल पावरफुल नाही कोइ करे। किंतु पवित्र आत्मांकर शक्ति को अनुभव करिवारे जेता आपण दुर्बल हेइ जिवे शैतान आपनकर सम्मुख रे पावरफुल अटे यहा आपण फील करि पारिबे।